Hi! Mag-vlog na sad ko, and for today's video, kay mag-unbox ta og Xiaomi TV Stick Wifi Assistant. Kaning TV na mo diri sa sala is a Samsung TV, pero dili siya smart TV. Android lang siya, pero dili smart. And we have plugged in Amazon Firestick para makakonect siya sa internet o para maka-download og apps. And as you can see in here, na siya parehaan ni Amazon Movies, na siya installed apps like YouTube, Amazon Prime, and these other apps. Ang problema lang kay wala namin Netflix. Nag-unsubscribe namin sa Netflix kay mahal na kayo, but we have subscribed to Disney Plus o nasa may HBO Go. But if we try to install it, as you can see, makita sa Firestick nga na ay Disney Plus na app. Pero unavailable siya. Nalang siya HBO Max and unavailable po siya. So, ang available lang gid namo diri nga apps is either Amazon, YouTube, or Netflix. So, nagpalit na lang og Xiaomi na stick kay para katanaw na mi sa among subscription diri sa among sala. Kay sayang pud no. So, here it is. Napalitan ko na siya sa Shopee for 1,725. Tapos with the shipping and all, nahimo na siya 1,733. Actually, very reliable gud ang Xiaomi. Kaya diri sa balay nami mga CCTV, Xiaomi sad siya. Okay siya so far, walay issue. Tapos na po siya app, na po yung Xiaomi Home app para makontrol nimo ang imuhang mga devices using the app. Okay, so nara siya, may TV stick, tapos na siya free batteries. Here's the remote. And here's the stick. So this is the power adapter and the power cord. Isulod lang sa nato ni. Okay, tama na. Okay, so muna ni ang final setup. Muna siya ang likod sa atong TV. Sorry, medyo hugaw gid siya. And this is the Amazon Firestick. May itataog masaksakan na HDMI, which should be this one. It's HDMI 3. So, plug it in there. Let's plug in the power source. Should be here. Tapos turn on lang. Nagsiga naman siya, so okay na na. So, ito nagbalik. This is the Samsung remote. So, ato na lang pangitaon ng HDMI 3. Okay, all done. Okay. So, follow lang na ito ang instructions. All these two buttons daw. Okay, na-check na siya. Ito na Filipino. No siya option for Filipino. Kaya na eh. Region. Tara, Philippines. Tapos set up network. Sige, butang na ako password. I'll write back. Okay, done. Connecting na lang siya. Something's going right and everything's a mess. Isn't anyone trying to find me? I know somebody come to me. It's a day. Won't you take me?
don't know who you are, but I'm with you. Okay, magpalagin siya. Conditions. Okay, no problem. Okay. Ay! Install. Google Play. Mag-cast sa TV. Okay. Agree. Well, okay na siya. Sa remote na siya Netflix o Amazon Prime na buttons. Tapos kani kay Google yata ni. Try na to later. Okay, naman siya yung Bluetooth capabilities. Okay, let's try Disney Plus. Okay, kailangan mag-sign in. Okay. Laktawan. Oh, kailangan nyo siya mag-sign in. Pandayin nyo ay klaro. Pangit kaya ang quality kagain na. Sorry. Payagan ang Google Play. Okay, payagan. Disney Plus. Okay. Yawa ka. Sige, dire. Mag-type na lang ko. Give up na ko. Install. Yay! Agree. Mag-login sa ako. Yay! Amazing. Tapos, nice pa dyan yung quality, no? May nice siya og quality do. Kung siya o, hamis. Mo ni ang home button. So, pag press on na kay, mabalik siya dere. Dere sa screen. Dere, install na ako ng bili-bili. Ano? 150 ang 1 month. Chay! Ano ko yung bili-bili sa TV? Amazing. Let's test play. Wow. Okay, let's try playing. Kanina, nag-watch ko X-Men gain na. Saan na to? Kung nindot ba? Napo de volume diri. Sige dobe. Tuara kabugo na ko. Harris's signature. But the professor trusted you were smart enough to discover this on your own. Sign in. Okay, so na HBO Go sa akong phone. Okay, so sa akong phone daw. HBO Go. Okay, settings. Aman QR, scan QR. O, paspaso ay. Okay, try daw ta mag-play. Og, sige, kaning bag-og. Wow. Lagi chase. So that's it. Okay man siya. Okay man ang Xiaomi TV Stick. It can help connect ang imong TV to the internet. So, kata lang, thank you! Salamat sa pagtanaw.